Hi guys, Carlos Agassi here para sa tips ulit, para naman sa chest. So, kita nyo, naka-incline ako, medyo 45 degrees, number 4 sa incline. Para yung incline chest magkalaman, kasi usually gravity, pag nakatayo tayo, bumawagsak yung chest dito sa baba. So, parang dyan sa baba, dips para umangat, tapos bench press, tapos concentrate on incline press. Proper form, stretch sa baba, contract, feel nyo nagsisqueeze sa gitna. Gumaganyan, no? Nagsisqueeze. Okay, hindi yung puro braso-braso lang. Inhale, exhale. Inhale, bababa. Exhale, pataas. Lightweight lang. 40 pounds dumbbell. So, 80 pa. Bala 80 lang, oh. Lightweight lang. Inhale. Exhale, squeeze. Feel the stretch and contraction.